हेलो गाइस देखु आपण मैंने आज देसी खासी मांस तैयारी देसी पद्धति खासी मांस केमती तैयारी होची आमे वर्तमान खासी मांस रे पियाज तेल लुण देकी ताको पेस्ट कर रखाई तापर कढ़ई रे वर्तमान तेल दिखाई तेल पर पियाज पकई ताकू तेजपत्ता पकड़ाई तापर ताकू पियाज टी गरम कराऊँ पेस्ट कराऊँ जी नाली कलर हो गले तापर कौन कौन पड़ो आपण मानक देखी रसुण ये देखु रसुण पकड़ा है रसुण पेस्ट पियाज टी नाली पड़ू रसुण पेस्ट दिखाई सेटा को कलर हो गले फेर से रसुण टी कलर हो गले तापर अदा पड़ो देखो पुणी अदा दिखाई रसुण टी मरी जावा पर पुणी अदा पकड़ाई अदा टी मारा जाऊँ देखो तेल रे मरा जाऊँ अदा पकड़ाई अदा रसुण देगी टे मरा जाऊँ मरा पर कलर हो तापर कौन पड़ुची देखी ए देखु या टमाटो पड़ेगा टमाटो पकड़ाई ताको पुणी ये तेल रे मरा जाऊँ से कलर पड़ू तापर कौन पड़े देखिए देखो हल्का जल दिहला टे खाली हल्का पानी दिखाई बाटी रू अधे पानी दिखाई देखु पुणी टे हल्दी दिखाई देवी अदा रसुण टे पानी दे ताको मारा होची लाड़ा होची तापर से पानीटा पानी मरा होची पानी मरी जा पर टिके हलदी पकड़ाई हलदी गुंड दिखाई पुणी ताको पेस्ट करा होची ए देखंतु पेस्ट करा होची या पर पुणी पड़िबो ए देखंतु लंका गुंड दिया होची ए लंका गुंड पड़ा 2 चामच आपण माने आपणकर मांस अनुसार देवे सज सेटा किले मांसर आइटम कराऊँ 3 चामच दिखाई लंका ताको पुणी से कड़ारे पेस्ट करा देखु जायफल जायत्री लवंग अलैच लवंग अलैच जायत्री जायफल जायफल साई मटर जीरा ए सब गुंड करी पेस्ट कर रखाई सेटा पुणी दिहला देखु सेटा पुणी दिहला आपण माने आहुरी एमती भल भल वीडियो देसी पद्धति रे केमिति खासी मांस बना जाउची आपण माने देखुचंती आहुरी मध्य भल भल वीडियो देखिया पई आपण माने टिके शेयर एवं लाइक सब्सक्राइब करंतु तो देसी सिस्टम रे केमिति खासी मांस बना होची आपण माने निश्चय शिखि परिबे देसी खासी मांस तैयारी कलर हो जा पर मसलाटी कलर हो जा पर मांस ढाला हला देखो ये मांस पकड़ाई मांस को भल भाव पूरा ताको मिशाण हो मसला सहित मिक्सिंग कराऊँगी ये देखु सब पकई पेस्ट कराऊँगी अर्थात मिक्सिंग कराऊँगी ए मिक्सिंग रे मझे मझे थालीटी ताऊपर ढंकना जाऊँगी ढंकइले कौन हम ना मांसटी शीघ्र सीझीज लाई फेरी ए देखो ए थाली ढंकना है तापर एटारे जाल दिया जाल देले मांसटी शीघ्र
ସିଝିଯିବ ଥାଳି ଢଙ୍କଣା ହେଇଛି ଢଙ୍କଣା ପରେ ମାଂସଟି ସିଝିଯିବ ମାଂସଟି ହାଲକା ସିଝିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ସେଟା ସେ ଅଧା ହେଇଯିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଳୁ ଦିଆହେଉଛି ଏଇ ଆଳୁ ଆଳୁ ଆପଣ ଦେଇ ବି ପାରିବେ ନ ଦେଇ ବି ପାରିବେ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଳୁ ଦେଲେ ଟିକେ ମାଂସଟା ବଢ଼ିଯିବ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁଟା ଦିଆହେଲା ଆପଣ ଆଳୁ ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ପୁଣି ସେ ଆଳୁ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି କେମିତି ମିଶାଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଡ଼ି ଲାଡ଼ି ଟିକେ ପୁରା ପାଣିଟି ମରିଗଲେ ମିକ୍ସିଂଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲେ ପାଣିଟି ଶୁଖିଗଲେ ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ କେମିତି କେତେ ଆପଣମାନେ ଝୋଳ ରଖିପାରିବେ ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କି ପାଣି ଦେବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ଆମ ଦେହକୁ ଆସିଛି ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ମାଳିଆ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଗରମ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖାଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଲୋକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଢଙ୍କଣା ଦେଇଦେବେ ଢଙ୍କଣା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଟ ଉଠିବ ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଓହ୍ଲାଇ ପକାଇବେ ଏଇ ଥିଲା ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ତିଆରି ଏଇଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଲୋକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଖାସି ମାଂସ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରାନ୍ଧିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବେ ବାସ୍ ରଖୁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମର ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ତିଆରି ହେଇଗଲା